Evo nas u Porto Montenegro, Dacia Bigster i Ocean Race. Nalazimo se u Tivtu sa zadatkom da od Beograda do Tivta i nazad prođemo sa jednim rezervoarom goriva, odnosno sa 50 litara benzina. Ali ne na jedra, nego sa hibridnim pogonom. Do sada smo u nekoliko navrata vozili Dacia Bigster, ali nikada još 518 km u jednoj praktičnoj etapi. U ovom našem pokušaju da sa jednim rezervoarom pređemo put od Beograda do Tivta i nazad. I to mešovitim putem. Imali smo i regionalni put, i autoput, i gradsku vožnju, kao i vrlo zahtevnu vožnju ovde po Crnogorskom zaleđu. Fokus je na dometu, na izdržljivosti, a ne na luksuzu. Kao što Imoka jedrilice može mesecima da izdrži na pučini, tako i Dacia Duster očigledno može da dobaci daleko sa malo potrošnje. Koliko daleko, to ćemo još videti. Zapravo, domet sam po sebi možda i nije toliko bitan sa jednim rezervoarom, koliko je bitna ekonomičnost. Ono što je meni jako važno, prtljažni prostor prima sve što ja zamislim, a zamislim. Ja bih dodao na sve to šta me još posebno oduševljava, to je tišina. Dacia Duster je odlično izolovana, međutim, njen hibridni pogon je izuzetno tih, izuzetno je dobro usklađen. Četvorostepeni automatski dog menjač radi odlično, osim u nekim kratkotrajnim režimima vožnje na uzbrdicama. To zna malo da zapne, neodlučan koji stepen prenosa da odabere. Što se tiče vozačke pozicije, jako se dobro sedi, izuzetno je komforna, mogla bi sedišta biti malo udobnija, malo šira i duža za ovako duga putovanja. To je jedna od zamerki koju smo sada, što kaže, ustanovili. Okej, sve ostalo nadoknađuje. Kao i na jedrilicama, nismo tu zbog komfora, nego zbog nekih drugih ciljeva. A tu podrazumevamo izuzetno efikasan sistem za rekuperaciju koji podrazumeva sjajno skupljanje električne energije koje Dacia Bigster može vrlo lako i efikasno da iskoristi za kretanje. Inače, bar kad su u pitanju ovi čisto hibridni automobili, mogu da vam kažem, evo, potpuno iskreno, da se Dacia Bigster kreće možda i najviše na električnu energiju od svih. Jednostavno, ako je iole manja nizbrdica, sve vreme ćemo se kretati na električnu energiju. Ako se nalazimo u gradu, takođe gotovo 50% našeg pokreta je na električnu energiju i to je jedan od razloga zašto je ovo izuzetno ekonomičan automobil. U prvoj etapi našeg testa zabeležili smo potrošnju Dacia Bigster između 4,2 i 5,2 litara benzina na 100 pređenih kilometara, što nam daje nekako osnov da verujemo da ćemo uspeti bez dodatnog goriva i da se vratimo do benzinske stanice na obilaznici oko Beograda, odakle smo i krenuli ovaj test. Sad, ono što je još meni prilično bitno kod ovog automobila je, osim te tišine, velike zapremine, prtljažnika, ekonomičnosti, komfora, je upotrebljivost. Zaista na svakom elementu ovog automobila se upravo vidi ono što je Lidija malo čas rekla, da je napravljen da bude upotrebljiv, jednostavan automobil i, naravno, efikasan i ono što je najvažnije, ekonomičan. Ono što je meni jako zanimljivo u Dacia Bigsteru je da ekonomičnost motora ne dolazi iz male zapremine, nego, ako mi dozvolite opet da napravim paralelu, kao što Imoka jedrilice imaju ogromnu površinu jedara, do 600 kvadrata, tako i Dacia Bigster traži veliki motor. A to znači da raspolaže vrlo čudnom kombinacijom 1,8 litarskim atmosferskim motorom koji ima 107 konjskih snaga, ali električnim motorom od 49 konjskih snaga, što smo došli do nekih 155 do 156 konjskih snaga, koji su, kako bih rekao, vrlo živahni. Automobil je fantastičan u preticanju. Zapravo u preticanju se ponaša kao i električni automobili, dakle, apsolutno 205 Nm obrtnog momenta koje mu daje električni motor. Ona u startu dovede do toga da je Dacia Bigster jedan od startnih automobila u ovoj klasi. Osim toga, jako je važno reći za taj motor još jednu stvar, a to je upravo ono o čemu mi svi pričamo, automobilski stručnjaci, polustručnjaci, nestručnjaci, koliko će koji motor trajati. Sad zamislite, 1,8 litarski benzinac koji ima apsolutnu asistenciju električnog motora, i to snažnog električnog motora,
kojeg pokreće 1,4 kWh baterija, dovodi nas do toga da počinjem da razmišljam o tome da će ova Dacia Bigster s ovim agregatom vrlo lako prelaziti i nekoliko stotina hiljada kilometara bez da agregat to osjeti. Za ostale elemente vidjet ćemo. Evo su prvi utisci o Dacia Bigsteru u našoj prvoj etapi od Beograda do Tivta. A sada pravimo malu pauzu u testu i puštamo Lidiju u njen element. A to su avioni, kamioni i brodovi. Dacia Bigster nas je dovela u Boku na finiš legendarne trke koja je po prvi put otkako postoji stigla u naše krajeve. Ono što je nekada bila obična kafanska opklada moreplovaca, danas je jedan od najzahtevnijih sportskih izazova na svetu – Ocean Race Europe. Ovde se ispisuje istorija jedrenja, a mi smo je dočekali na obalama Tivta. Hello, Rosalind. Hello. It's an honor to talk to you because, you know, it's a cliche being only female skipper. So, can we just go back to Kiel? Yes, of course. Can you describe us your emotions when that happened? Yes, so we're finished now in Boca Bay, but when we go back 5 weeks ago, we had to start in Kiel on the 10th of August, and just 1.5 minutes after we crossed the starting line, we had a major collision with our competitor, Alegrande Mapai, and we had a big damage in our hull on board, and that was a very incredible moment, a shock. My heartbeat, we measured the heartbeat, it went up to 190. You feel all the adrenaline and you realize there's a massive gap in my boat and there's water coming in. So, yeah, that's not the conditions we're looking for when we're planning to go out at sea. Of course. And then, did you know that already at that moment that you will come back in race? Or it was really very... Yeah, we didn't know. So, first we had to assess the situation to see is the gap, is it structural or not? And can we manage to repair it in the time we have, because the second leg was only starting 6 days later. So that's what we did. We found a shipyard within 6 hours, and we assessed the situation with the designer on the phone. We had many people involved, and we managed in the end to repair the boat within 4 days, and we managed to sail the boat to the next leg stop in Portsmouth. And then since second leg and third, you're somehow getting faster and faster. Yes. So what happened? Well, I think actually that the crash what happened in Kiel really made our team very strong and together. Such a strong connection. So it's sad what happened, but it did really well to our team. And from there, we kept on learning, kept on pushing the boat. We have an excellent sailing crew. I dare to say we have the best sailors of the world on board my boat. And we have a very competitive boat and good for the Mediterranean conditions. And that's what we've shown so far. So many times second in this race, and at the moment we are in a shared we're third position, only half a point behind our competitor, Arkea Paprec. I wish you good luck on Saturday. Thank you so much. And be the best you can. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Hello, I'm Lydia Piroski from Vrelegume. I have a question for all of you concerning foiling. Foilers are really very modern design. Is there still a situation while foiling on high speeds that surprises you? Yeah, I agree with Bart. I think we're always surprised. The potential of these machines are just absolutely amazing. I mean, I think with the Boji we had a 2 or 3 hour run at 30-35 knots, about 200 meters from each other in the night, and it was just amazing. I mean, the boats have such potential. And I'm pretty amazed at the amount of little improvements we have found this year, and the understanding of the boat, and the new sail, new setup, new ways to use it, and we start. I think we know them by heart now, and it's such a pleasure to sail these machines, and it's always a new discovery, and. I think Boris is building a new boat as well, and I think we're going to see a new generation come in, and we might be amazed again.
And what is strange is our boats are designed to run the board normally, so it's probably more heavy downwind condition in big wave, but they are definitely better and more comfortable in bed because we discover our boat on flat water, and particularly for my boat, I think it's definitely better. But yeah, it's true that we get again memory in Gibraltar Strait. We get 30 knots. We were full main, full Ginniger, sailing 30 knots during many hours. It was just crazy. While you were racing through Gibraltar, did you have any concerns if you would hit an orca, you know, the gang of orcas living around Gibraltar? If you are doing 30 knots, I think it's better. But yes, it's true that we know that its area is a bit risky. Vaša ekipa Vrele gume je danas na brodu koji je pobednik Ocean Race-a i velika nam je čast da smo na brodu tima Bioterm, odnosno sa skiperom Paulom Mejletom, koji je bio i peti na ovogodišnjoj trci Vendée Globe. Hello, Paul. Hello. It's a great honor to be on your boat. Thank you for having us. You're welcome. I wonder always, what is harder for you, to be all alone on Vendée Globe or to have a crew on the Ocean Race? It's totally different game. It's like the same sport, but if you're that you're on the board alone, it's a lot of preparation. And you can't do it every year because. But I said you don't sleep a lot and your body is just destroyed after 3 months. But it's also really easier to manage yourself because you don't have to care about crew, you don't have to care about safety or take care of other people. And also to live on this boat, it's like 6 square meters inside. It's really small. There's not a lot of comfort. It's Spartan. So it's easier to manage this when you're alone. And during this way, we were 5 on this boat. It's really hot. There's no showers, no toilets. So you have to spend a lot of time. So it was a lovely time because this crew was amazing, and we are now big friends. But you know, it's when it's collective, it's a big challenge. And so for me, I would say that it's easier to be alone than in crew, but it's more challenging to be in crew. And also, when you win a race like this, for example, happiness is better when you share it, you know, with people. Njegove reči i iskustva najbolje svedoče o tome da je Ocean Race mnogo više od sporta. To je granica ljudske izdržljivosti i večita potraga za horizontom. Iako je posle 5. etape pobednik već bio poznat, finalna obalna regata prikazala je svu veličanstvenost Imoka jedrilica, lepotu boke i dominaciju Paula Mejleta na brodu Bioterm. Želim dobrodošlicu Ocean Race-u u Kotor, gradu koji je prepoznat po svojoj pomorskoj tradiciji, gradu koji je prepoznat po istoriji koja je potpunosti vezana za pomorstvo i mislim da je ovo najprikladnije mjesto gdje Ocean Race može da završi svoju etapu. Pa mi u ovom trenutku imamo za narednu godinu najavljenih i potvrđenih 500 kruzera, to vam je nekih 600-700 hiljada ljudi. Najmanje. Ono što želim da istaknem jeste da Kotor će prvi kruzer naredne godine imati 1. januara u 8 ujutru, a posljednji naredne godine će imati negdje 27. novembra. Mi smo destinacija koja živi tokom cijele godine, vi ste mogli da se uvjerite sad tu na ulicama Kotora. 19. je septembar i ulice Kotora su prepune, onoliko koliko imamo kruzera, toliko imamo i drugih posjetitelja. Kakva je sezona? Dobar dan. Dobar dan. Tako, nije loše. Šta znači nije loše? Solidno. Solidno. Lidija. Sad ćeš ti koćaci policajac da te zavrnu. Ajde, napuštaj. Privodiš me? Napuštaj objekat. Ne bi, ja bi još dosta. Razgovor informativni. U Daću, Bigster, krećemo za Beograd. Ovih 518 km. Penjemo se na Cetinje i onda ćemo da vidimo. U ovom momentu imamo još 590 km dometa, ali u uslovima uspona na Cetinje trenutna potrošnja nam je 5,2 litre, a imamo domet još 530 km. Uprkos tome što je put zaista težak i naporan i uslovi su vrlo komplikovani,
pogled i priroda su toliko spektakularni da su zapravo nagradica za ovaj trud ovde. Čekaj da vidim. Nikako desno. Ništa. Nikako desno. Neka oni prođu. Nikako desno. Ajde ovako sad iskreno, da ima više adrenalina na ovom putu ili tamo pod jedrima? Ej, ovo ti je sada nefer pitanje. Pa naravno da ima više pod jedrima, zato što, evo vidi ovo lako. Prođe. A može jedno kontrapitanje, ajde. Šta ti više voliš, da te ja skiperišem ili da te vozim kroz ove serpentine? Pa ako gledam ovaj vikend, da budem iskren, imao sam dve mogućnosti da biram. Prvo je da se u onom gliseru dok sam snimao držim zubima za vetar, a ovde bi se rado uhvatio za rukohvat kojeg nema. Ali zato, dobra je stvar što smo uspeli, iako nema ni kačaljku za vešalice, što je velika mana ovog automobila, da ipak nekako naše stvari zakačimo na ovu šinu. A kako te sada bočno drži Bigster dok krijudamo kroz ove serpentine? Pa iskreno rečeno, bočno držanje nije bog zna kakva prednost ovog automobila, jer je tako malo je ravnije sedište, pravljeno je za druge uslove vožnje. Ali ono što mi smeta sad kad sam izašao, nekako sam se oznojao, mogao biti malo bolji taj materijal kojim je obložen sedište, kao da dovoljno ne diše koža. A osjeća se? Ja ne osjećam ništa. Znaš šta je najveća opasnost ovde? Što je pogled toliko lep da mi odvlači pažnju sa vožnje. Odvlači samo tebi. Budući da se sa nule penjamo na neki od 1000 metara nadmorske visine. Mnogo interesantnije pitanje, ne vidim dobro odavde Lidija, kako stojiš ti sa strujom u bateriji, iako se već gotovo pola sata uspinjemo. Ono što je mene zapanjilo je da je stanje u bateriji skoro, evo imamo još malo pa pola baterije. To je baš čudno. To su baš dobro uradili. I sve vreme mi priča o filmu Lepota poroka. Da. I kumu Žoržo. Da, osjećam se kao u onoj sceni kada su nosili njegov stojadin gore uzbrdo. Tako se sad ja nekako osjećam. Na klocnama i tragačama, ali mi idemo na struju, na benzin, na hibrid. U turizmu je budućnost. Ajde ljudi, pojitajte. Ajde brže, 50 ljudi me gore čeka. Zagunule su mi uši koliko smo se popeli u kratko vreme, na veliku nadmorsku visinu. Nema laži, nema prevare. 5,2 litre potrošnje na ovim ekstremnim uzbrdicama i praktično sve u prvom stepenu prenosa i na bateriju. Može, bravo. Prošao si. Aj. Jel često voziš ovim putem, a? Da nem, oni ne znaju, jel, a? Da. Si primetili kad obaraju one svetske rekorde u autonomiji električnih automobila, pa kažu, krenuli smo iz Kitzbühela sa 1700 metara nadmorske visine i put smo završili u Đenovi na nuli i prešli smo 1000 kilometara sa jednom baterijom. Recite njima da dođu da voze od Tivta gore do Njeguša. Tu je koeficijent umora vozača i potrošnje energije u bateriji je 1:3. Pa boga mi kod suvoza čak nije više. Šta hoćeš sad? Žiceš ručak? Ima li pršuta, majke? Pršuta. Pršuta, šta još imate? Sira, vina, pršuta, rakije. Sve kompletno je. Medovine, meda, svega. Je li to sve domaće? Sve domaće. Znate li što je ovo? Ne. Ozbiljno? Ne, to si ti. To je goblen, ne, nisam ja. To je goblen, To je goblen, ja radila kad sam mlada bila. A vidi se si bila lepotica, jel da? Pa isto, ali sad sam ustarala. Pa dobro. 75 godina. Ovo je Njegoš, jel? To je Njegoš. Njegoš. On se ovde rodio, jel tako? Jeste, tu u rodnu kuću, ovo je kralj Nikola, Krica Milena i Njegoš. Evo ima tu ovi ispanati, baš su fini. A koliko košta ova šunka, kaži ti meni? Ova šunka? Cela tako. Ona oko 100 €. Cetinju je došlo do
smene vozača. Ono što mogu da vam kažem, na ovom putu se zaista potvrdila suština hibridnog automobila, odnosno hibridnog pogona. Od Cetinja do Podgorice Dacia nijednog trenutka nije startovala svoj benzinski agregat. Sve vreme se vozimo isključivo na električnu energiju. I sada nam je, evo, i autonomija nam je porasla na neki 560 km, dok do našeg odredišta imamo 453 km, tačnije, sada smo već malo napravili jednu razliku koja je pozitivna za nas. A kao bonus za to što smo se od Cetinja u suštini pretežno spuštali do Podgorice, osim što nije startovan pogonski agregat, istovremeno smo i napravili dovoljno električne energije da se kroz celu Podgoricu provezemo isključivo na električnu energiju. I staro vozačko pravilo, kada ste na putu gladni, kafanu birajte po broju parkiranih automobila ispred nje. Nećete nikad pogrešiti. Evo mi ovde, blizu Mojkovca, 2 porcije kvalitetne jagnjetine po ceni 2 omleta u Porto Montenegro. A što se vučeš tako? Što sporo voziš? Vozim po ograničenju. A, jel? Da ne štediš možda, čekaj, varaš u ovom testu. Da ti kažem, malo mi se izdižu ako stražnica, oznao sam se prilično. Evo ovako, po kompjuteru još 50 do 60 km imamo gorivo u rezervoaru. Skoro sam ubeđen da ćemo stići i da ćemo prevaliti svih tih, pa mogu slobodno kažem, 1100 km s jednim rezervoarom od 50 litara benzina, ili je bilo i nešto lokala po Tiftu. Lidija, koje su po tebi osnovne karakteristike Dacia Bigster, u najkraće? Velik SUV zapravo, može puno se utovari i najvažnije, jako ekonomičan auto. Ja zaista moram da priznam da nisam očekivala da ćemo preći više od 1000 km sa jednim rezervoarom. Evo, ja bih još dodao da je i atraktivan, a kad kažem ekonomičnost, tu i mislim i na cenu, oko 33.000 eura da košta ovaj potpuni hibrid u solidnom paketu opreme. Nego reci ti nama sada, šta je tvoj najjači utisak ovog testa? Pa ima ih više. Prvi, podvodno održavanje broda. Dakle, higijena je pola zdravlja. Ako govorimo o Dacia Bigster, onda je to svakako ono što sam već nekoliko puta rekao, to je ta tišina tokom vožnje. Savršen rad hibridnog sistema. I jedan utisak koji nije vezan za Dacia-u, a to je da je Ocean Race skrenuo pažnju na nužnost zaštite okeana i potrebu da čovek čuva svoja mora. Sad kad smo već na toj temi, primetio sam još jedno. Verovatno Ocean Race nije prošao bez jednog srednjoškolca i osnovca iz Crne Gore. Masovno su ih dovodili da vide ovo takmičenje, da vide ovu tehnologiju, da upoznaju svet, da vide kako živi moderna civilizacija. Za razliku od nas je da Lidija koji decu vodimo na fudbal. Da, i huliganišemo. Ode i nama, kum Žoržu u Evropu, ostada smo samo mi u ovome platu. Ajde, šta sad, neka. Svako dobije ono što je zaslužio. Doviđenja. Doviđenja.